Magkwan ka ba? Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala supatante yene pangajiten yene amban me saki sindella subay hellian manusia al-qadhfu yene al-afatu rabi'ah si keempat saki sindella yene subay hellian manusia al-qadhfu yene pagtuhuma. Payamante ko bang ine kalaatan pagtuhumahin me pong tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in al-muallif rahimahullahu ta'ala al-qadhfu ma'nah in hatihan pa ine qadhafin atau akan pagtuhumahin الرمي بالفاحشة كأن يقول امرؤ لآخر يا زاني أو يقول أنه رآه يزني. In hatihan tuhumahin may pong tinai kalasahan yene tuhuksanu tuhumanu indambua manusiain maghinang fahisha yene maghinang kalaatan maghinang lemmi mula-mula maghinang zina. In zinahin katawhan biru bang ine hatihannen hatihannen tusin ko magpain indambua manusiain o kaupain ne zani yene pazizina tuhumani rambua manusiain magzina. Atau akan in example ng petusin bang ine hatihan pagtuhumahin yene aka-akane dambua pong tinainen si dambua manusia bennal pa inne kiteku in aamian magzina. Tuhumane na ina bisara muallifin wa huwa kabiratun minal kabair in hinang nemiyaan in pagtuhumamiaan dambua ili ambandu si hajje si Allah subhanahu wa ta'ala. Fassaka Allah fa'ilaha wa la'anah. Na finasik wa Allah subhanahu wa ta'ala hatihan fasikin yene paguai amban pagtaat si Allah subhanahu wa ta'ala yemang hinang tuhumamian magtuhumamian wa la'anahu duk ila'nat iya wa Allah subhanahu wa ta'ala yene manusia magtuhumahin ila'nat iya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asqata syahadata duk dinekdes atau akan pinangga syahadanen ilabo syahadanen hatihannen gay iye tinaimaan syahada bang iye magsyahada atau akan naksisime paghukuman ili me duse yene magtuhumahin. Wa aujaba alaihi alhad duk pinawajib si iya hadin yene walumpu lubak me pong tinai kalasahan bang iye magtuhuma illam ya'ti bi arba'ati syuhada bangga pa inte niya yene saksin empat saksi. Us empat saksiin subay pakanian den muslim nuk adil. Hatihan nen adilin yene gay putingan. Gay dustaan. Nabang dustaan gay rubi sampai niya empat saksi ini bang du kanian saksi nemen dustaan gay ru tanima oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau gay ru tanima wa syarat. Manjari me pong tinai kalasahan ili ta'rifan yene al-qadhafin yene pagtuhuma subay pahelli indambua manusiain amban yene pagtuhuma pagtuhumahin dambua amban dusi hajje si Allah subhanahu wa ta'ala. Amban ako duka mula-mula ginawaran ko sampai kemen ne pakale si waktu ndo kemen ne makale bidjoinin na subay kita pahelli amban pagtuhumahin dambua aman saki sendela na manggay taon tulwete
jari ili jaanan paniksaan Allah subhanahu wa ta'ala yana manusia magtuhamian. Qala ta'ala, pain Allah subhanahu wa ta'ala may pong tinai, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Pinallahu subhanahu wa ta'ala yene me siye manusia magtuhuma me dende mu'mina, tuksa de yene dende mu'minahin mag zina bisan luga tahinang de, tuhumare samian indendehin in manusiain lubane mu'min dende mu'mina in painde indendem pende pajizina, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, bunega niya saksi ni 4 saksi, fajliduhum 80 jalda, na subay ilubak kena manusia mian 80 lubak bilang hads iye yene duse magtuhumahin me pong tinai kalasahan. Us 4 saksi in subay kanyaan nen muslim duk adil, subay painte muslim mula-mula, nabang iya niya saksi ni 4 ubus bu dumain muslim gayru tinaima, bune awe muslim na sumagawa bang dupainte ga adil, bang dupainte putingan, bang dustaan ngay rumasi tinima may pong tinai kalasahan. Hangkan subay dambua manusiain yene paheli amban pagtuhuma paggi hadja manamalan yene pardusihan magtuhumahin. Ilubak e 80 lubak us ine pebisara Allah subhanahu wa ta'alahin, wala taqbalu lahum syahadatan abada, dok gayna iye dok daan iye tay maanum bi yene syahada saksi bisan sumian. Hatihannen gayna iya tahinang saksi bisan ine parakala may pong tinai kalasahan bangkani annen magtuhuma uwusga niya painte 4 saksi ine. Hangkan subay tiad kita pahelli yene amban pagtuhuma. Wa ulaika humul fasiqun, yene me siya manusia magtuhuma mian siya le me fasiqun, yene me manusia mapaguwa amban pagtaat si Allah subhanahu wa ta'ala. Buat melingkan ni Allah subhanahu wa ta'ala, yana me siya manusia tabu magtaubat ni si hinang demian min ba'di dhalik, yana magtaubat ni si hinang demian kanian den tagna magtuhuma sumaga magtaubat si Allah subhanahu wa ta'ala, wa aslahu kuntul den hinang den pahap den hinang lebahan den hinang demian, fa inna Allah ghafurun rahim, sabennal ta'ed Allah subhanahu wa ta'ala sangat pangampun si ipun ne magkasa ar-rahim, duk sangat malasa si manusia mukmin magkakahagad siya. Si kadue ayat pain Allah subhanahu wa ta'ala surat an-nur 2, innal ladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim yawma tashhadu 'alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Hatihannen me pong tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala bennal teed yene me siya manusia magtuhuma, tuhuma de yene me dende mu'mina muslima buga tahinang de, tuksa de yene dende muslimahin mu'minahin pajizina bisan nuga tahinang de, magtuhuma kani anden bisan nuga to, ene siksa den me pong tinai kalasahan, lu'inu fid dunya wal akhirah, pinagla'natan iya we Allah subhanahu wa ta'ala amban dunya sampai sa elo kiamat. Inla natin may pong tinai kalasahan wa na'udhu billahi min dhalik, magpatalibon kita amban la'nat Allah subhanahu wa ta'ala, hatihannen yan ay pinaguwa na ikaw amban asi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang ni manusyain pinaguwa amban asi Allah subhanahu wa ta'ala, ga'niya saddi tampat ni amban narka jahannam wa na'udhu billahi min dhalik. Hangkan pahelli kita amban manusya magtuhuma pagge yene in siksa nen pinagmurkaan ni Allah subhanahu wa ta'ala tuupis dunya sampai si elo kiamat. Walahum adabun azim, dukniya na si manusia magtutuhumalay yana siksa makalandu yana hadjanin yana azab Allah subhanahu wa ta'ala.
Duk sa elo kiamat may pong tinai kalasahan, tashhadu alaihim alsinatuhum, naksi ne si me manusia me della den. Sinaksian ne della den manusiain. Dapat baranin bangkanian manusiain basa magtuhuma-tuhuma na misara si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, pain na indapu baran inin basag pain na magtuhuma-tuhuma sa bulak dunya. Naksi inay sinaksian si yene kalaatan nin gay makapagputing may pong tinaikalasan. Wa aidihim duktangan din bangkanian tangan din basag bone magmaasiyat si Allah subhanahu wa ta'ala. Basag bone si kakahinang ini pamagasan Allah subhanahu wa ta'ala. Lamod ili iyan painte paniksaan, iyan atawakan naksi intangan nila si hinang namian, si hinang kalaatan. Wa arjuluhum sampai betis den, bang painte betis den usal de si kalaatan, si panglangan Allah subhanahu wa ta'ala, naksi ruisa betis den, may pong tinaiklasahan, bima kanu ya'malun, sabab bine kanian nene hinang namian, sinaksian we, dalaanin, tanganok betis den. Nabang dambua manusia in basa magtuhuma-tuhuma si bulak dunya, basag painte nuksa-nuksa si manusia mukmin dan muslima painte magzina atau akan maghinang kalaatan ne ubus buka to hinang nen na pinagmurkaan pe Allah subhanahu wa ta'ala duk siniksa pe Allah subhanahu wa ta'ala duk indalla nen naksian iye si elaw kiamat. Sugpat ayat may pong tinaikalasahan, yawma idhi yuwaffihumullahu dinahumul haq, si elaw ilien si elaw kiamat may pong tinai pinangurong newe Allah subhanahu wa ta'ala yene me tungbas den yene magtepdok siyahin ina hinang de ye ili tungbas den banghap kakahinang de subulak dunyahin pangurong we Allah subhanahu wa ta'ala yene kahapan den tanda kaadil Allah subhanahu wa ta'ala hin bangkanian den kalaatan hinang den magmaksiyat hadya hinang sa bulak dunya demikian luisab may pong tinaikalasahan tinungbasan luisab sewe Allah subhanahu wa ta'ala yan ang kalaatan hal jazaul ihsan ilal ihsan duman ke petong basene kahapan luisab pinagtep-tep Allah subhanahu wa ta'ala yan hukuman nen adil hukuman nen may pong tinai bang manus ay makahinang kalaatan kalahan tungbas nen duk bang manus ay makahinang kahapan luisab tungbas nen. Wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin. Duk sa kiamat katauhan na manusia we inyene Allah subhanahu wa ta'ala bang ted nga hukum si kasabenduk tampal pang hukum nen. May pong tinai kalasahan tahlil ang ban ayat inin yan manusia siksa si manusia magtuhuma basag nuhuma sa we si magzizina atawakan maghinang kalaatan siksa nen yan pinagmurkaan we Allah subhanahu wa ta'ala ang bandunya sampai el kiamat. Sampai siniksa we Allah ta'ala sa kiamat. Sampai ili pa itong basnen. Duk ene me hinang me dalaten, me tanganten, me betisten, naks ang kititek sa kiamat si kemon hinang te hap ne atawakan laat. Labi hap ene sube hinang te bi atawakan sube palihara te bi indalaten bin ene si amban hinang kalaatan duk naks ang kititek sa kiamat ene kahapan. Wangkala sallallahu alaihi wasallam duk bisara painte nabite sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'al mubiqat pahelli painne ka amban yena du si hajja pitu niya du si hajja pitu sinabot we nabite sallallahu alaihi wasallam subay te edhelli an manusia lamud amman du si pitu umian qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat yene pagtuhuma me mu'mina karendehan buka tahinang de. Lamud ili isube helian manusia pagtuhuma miyaan. Pagge bang tahinang we dambua manusia yene pitu yene pitu duse majamian jaanan pangamahan Allah subhanahu wa ta'ala manusia sampai paniksaan iye. Hangkan subay teed heli an dambua muslim wajib si dambua muslim yene nga heli an pagtuhumahin pegge laben teed ili paniksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Duk tabisara pe we nabite sallallahu alaihi wasallam me pong tinaikalasahan yene tumbas si me manusia magtuhuma. Man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allah radghatal khabal hatta yakhruja mimma qal. Okay, tabisara wa nabita sallallahu alaihi wasallam sine manusia misara si dambua mu'min hatihan nen nuhuma dambua mu'min ma laysa fihi buga tahinang we ne
buka tahinang we dambua pa inte manusia yana bisaramian askanahullahu radaqatal khabal pinatenna iya we Allah subhanahu wa ta'ala yana si tempat lemmi narka jahannam narka jahannam me pong tina ikalasahan ili tempat nen bang manusia pente magtuhuma hangkan subay kita pahelli amban manusia magtuhuma pegge hajje manamalan tung yene azab atau kesiksaanin me pong tina si agama Allah subhanahu wa ta'ala duk si ello kiamat me pong tina kalasahan inakahan kita we Allah subhanahu wa ta'ala gaahip niya patakasan manusia ne gaane pa intenia yene patakasan manusia amban yene amban siksa atawakan yene amban pa inte siksa Allah subhanahu wa ta'ala pagge sa ilo kiamat in manusiain yaqul insan aynal mafar tungan na pa inne kite lahi yene lahi patungan lahi amban ina me pong tinais agama Allah ta'ala yene lahi amban siksa Allah subhanahu wa ta'ala mikilan in me manusiain sa ilo kiamat yene duk tumahala atau akan lapas amban yene siksa Allah subhanahu wa ta'ala atau akan tumala amban siksa Allah subhanahu wa ta'ala ina bisara Allah ta'ala hin kalla la wazar misara Allah subhanahu wa ta'ala gayne teed kampay na lumahi amban siksa Allah subhanahu wa ta'ala gaan niya lapas si waktu mian gaan niya painte sanyang buat malingkannen bang sinesine pente kinaridaan duk ilapas wi Allah subhanahu wa ta'ala ila rabbika yawma idil mustaqar kemon manusia sa kiamat may pong tinai kalasahan pilih tuju Allah subhanahu wa ta'ala pilih si Allah subhanahu wa ta'ala mayamantong basnen yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar duk inakahan ne in manusia in si ilo kiamat may pong tinai kalasahan pinakita na wi Allah subhanahu wa ta'ala sa ilo kiamat si manusia in ine tahinang ne kahapanin duk tapa dan bulinin atau akan ine tahinang ne laat tukhapnen pinakita ne Allah subhanahu wa ta'ala sa kiamat hangkan me pong tina ikalasahan pahelli teed kit amban pagtuhuma pagge tasabut wete pagtuhumahin dambu amban me dusi hajja duk amban me saki sendella duk bang tahinang we dambu manusia bangkanian ne magtuhuma iye bunega niya saksi ini ampat saksi bu saksi subay painte muslim duk adil painte kapangandelan na ilubak iye painte 80 lubak serta gayne painte iye tinaiman syahada saksi bisan sumian was amman siksa sin magtuhuma ene magtuhuma me mu'mina me muslima den da buka tahinang wede anda pazizina indendehin buka tahinang wede na niya tumbas de yana pinagmurkaan niya siya Allah subhanahu wa ta'ala amban dunya sampai sa ilo kiamat duk yana niya an siya siksa Allah subhanahu wa ta'ala makalandu hadjanin duk painte pinaluwas na si amban ase Allah subhanahu wa ta'ala hangkan me pong tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala mula-mula ginhabaran ko sampai si kita binekemon pahelli teed kita amban manusia magtuhuma pegge manusia magtuhumahin makalandu hajje siksaanin tekka si dunya pe hajje na siksaanin pegge gene kita naman saksi duk lubak pekyo duk sa ilo kiamat pinagmurkaan pe iya we Allah subhanahu wa ta'ala wa na'udhu billahi min dhalik duk bang kita pinatala makipatalibun kita si Allah subhanahu wa ta'ala amban manusia magtuhuma so tamani subjected insyaallah sumu sugpatante yana subjecten yana si kalime saki sindella alqawlu ala Allah bighairi ilmin yana misara keo si agama Allah subhanahu wa ta'ala yana misara keo pasalan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala buga niya panghatinu atawakan al-fatwa fi dinillahi bighairi ilmin yana magfatwa indambua manusia in si agama Allah subhanahu wa ta'ala buga niya panghatine insyaallah sumu payamante bang ine kalaatan manusia magpatwa si agama Allah subhanahu wa ta'ala buga niya panghatin atawakan awam iye jahil iye hangkan dambuay ng bansaki makadilikaw manusia bangka ni anin magfatwa buga niya painte panghati atau kan ga bakas makaadji basbillahi may pong tinai insyaallah sumo subject diyan basbillahi magmaaf ka amdo kagpampong kita bi si Allah subhanahu wa ta'ala assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh